जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ नीलाद्रि यूट्यूब चैनल तरफ मु जानकी नंदन आपण मानक अनेक अनेक अभिनंदन जनाऊँगी। आम आलोचना करुचे मार्च मास 2024 मंथली राशिफल बा मासिक राशिफल बाबद वर्तमान आम ए भिडियोटी आलोचना करबा मिथुन राशि जातक जातिका मानकर मार्च 2024 केमिति अतिबाहित हम केमिति रहिबो स्वास्थ्यगत पारिवारिक दाम्पत्य वाणिज्यगत रोजगार क्षेत्र एवं संतान क्षेत्र। तो भिडियोटी को आपण भल भावे देखंतु एवं शुणंतु निश्चित भावे आपण जहाँ आशा करुथिबे सेथिरु आपण प्राप्त हो पारिबे। तो जदि आम प्रथमे देखिबा स्वास्थ्यगत अवस्था रवि बुध शनि प्रभाव कौन हम ना 1 रु 14 मार्च पर्यंत गोटे घरे रवि बुध शनि रही हेतु यार प्रभाव टी आपण पड़ो कौन हम ना विशेषकर आखि जनित समस्या आपणकर देखादेव फ्रस्ट्रेशन टी विरक्ति भाव टी देखा जो मानकर ब्लड प्रेशर थी हाई ब्लड प्रेशर से ये समय टी अनुकूल रहा निद ठीक से हम ना ये सब जिनिस देखादेव। किंतु 15 मार्च रु जेतबळे सूर्यनारायण कुंभ राशि रु मीन राशि को गोचर करिजिबे आपणकर स्थिति स्वास्थ्यगत आज यूजुअल नॉर्मल हेबो। किंतु मिथुन राशि माने ए मार्च मासरे स्वास्थ्य पई टिके दायित्ववान प्रथम रु ही रहिबे। तो परवर्ती क्षेत्र जदि आमे देखिबा आर्थिक क्षेत्र केमिति रहिबो अर्थर स्वामी चंद्रमा आपणकर मासिक कुंडलीर सप्तम घरे रहिचंती बा केंद्र में रही चंद्रमा जेबे भी सप्तम घरे रुहंती बहुत पावरफुल हो जाती फल आपन को अनेक आर्थिक लाभ प्रदान करती। तेणु से अनुपात मिथुन राशि जातक जातिका मान मार्च मासरे अनेक आर्थिक लाभर सूचना प्राप्त होची। लाभ कौन है ताहले आमे देखिबा जदि अचानक केउ क्लाइंट्स को पाखरु आपण गोटे बड़ अर्थ प्राप्त हेबे बा कौन सी दिन बड़ अर्थ आपणकर पेंडिंग अच्छी निश्चित मार्च रे मिलिबो बा अचानक भावे आपण चाहि नथिबे कौन सी एमिति गोटे कर्म आपण को जुटिबो से कर्म रे आपण अधिक रु अधिक लाभवान हेबे। जे जेउ कर्म रे अछंती मिथुन राशि प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर आर्थिक स्थिति अचानक भावे वृद्धि पाइबो। मार्च मासरे आर्थिक लाभ अचानक हेबो किछि योजनाबद्ध नथिबो अचानक आपनकु अर्थ प्राप्तिर सूचना रहुची। टिके क्षति मध्य हो पारे कौन हो पारे ना निजर जिनसपत्र प्रति टिके दायित्ववान हुंतु आपणकर किछि निजर निहाती जरूरी आवश्यक जिनस एमती गाड़ी कहतु मोबाइल कहतु लैपटॉप कहतु एमती इंपोर्टेंट जिनस अचानक आपणकर खराब हेबो आपण सेथिरे पैसा खर्च करंती बा नुआ किनिबार सूचना प्राप्त होउची। तो मोटामोटी भावे आर्थिक क्षेत्र बहुत भल रहुची मिथुन राशि मार्च मास 2024 रे। पारिवारिक क्षेत्र जदि आमे देखिबा फैमिली लाइफ केमिति रहिबो फैमिली लाइफ कथा जदि देखिबा परिवार सदस्यंकर काहा ना काहार शरीर असुस्थता आपणक पई टेंशन रहिबो बा कहार शरीर परिवार भितरे जी आपन सहित अच्छी कहार शरीर रे गोटे आघात लागिबार सूचना प्राप्त होउची। बाकी स्थिति नॉर्मल रहिबो। किंतु केतु चतुर्थ घरे थिबारु कोन हेबो ना आपणकर केतु जेतबळे चतुर्थ घरे निवास करन आपणकर गोटे जेमति कोहे पशु प्रेम जागृत हो अर्थात गाई होंतु जी भी हूँ पशु पक्षी एमान को रखा एमान को खाइबा एमान को कुकुर भी हूँ ए प्रति आपण गोटे स्वतंत्र एक्स्ट्रा अफेक्शन सृष्टि हम जहाद्वारा कि मार्च मास रे ताहा सूचना प्राप्त होउची। तो परवर्ती क्षेत्र जदि आमे देखिया संतान क्षेत्र केमिति रहइबो मिथुन राशि जातक जातिका मानकर संतान क्षेत्र केमिति रहइबो संतान क्षेत्र रे लक्ष्मी नारायण योग सृष्टि होउची। जदि आमे प्रथमे छोट संतान कथा कहिबा 18 वर्ष तळरु जो संतान
ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାମୁଁ ଘରୁ ବା ଅଜା ଘରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପହାର ଗିଫ୍ଟ କିଛି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ନିଜ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଅଜା ଘରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସନ୍ତାନଙ୍କର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ସନ୍ତାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ମାନେ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ କହିଲେ ସେଇ ଯାନବାହନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିଛି ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ବା ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବଡ଼ ସନ୍ତାନଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ଥାଏ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ବି ଚାକିରି ପାଇଁ ବି ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କର୍ମ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଚାକିରି ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ଭିସ ପର୍ସନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପର୍ସନାଲି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିବ ସେମାନଙ୍କର? ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ମିଳିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ନା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀରେ ଆଡ୍ ହବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଜବ୍ ବା ନୂତନ ଅଧିକ ସାଲାରୀ ଥିବା ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ବି ନୂତନ ଜବ୍ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ୱାର୍କ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ୱାର୍କ ମିଳେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଲଭ୍ କପଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପତି ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିବ ସେମାନଙ୍କର? ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଭୟ ଲଭ୍ କପଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପତି ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବା ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଡେଭଲପ ରହିବ। ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଭୟ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ କିଛି ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଦିଅଁ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ବା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ଭାଟି ହେବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇ ରହିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ନା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେବାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇପାରୁ ନଚେତ୍ ହଜି ଯାଇପାରୁ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଟିକେ ଉଭୟ ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲଭ୍ କପଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପତି ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରହିବେ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଦଉଛନ୍ତି, ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ହାଟ ମାର୍କେଟ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶିର କେମିତି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 2024? କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ କିଛି ଦିନ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କ'ଣ ରହିବ
ना आपणको स्टाफ आपनको मते कोऑपरेट करिवे नै मार्च मासरे आपणकर स्टाफ आपनको गोटाए कथा कहले से आर कथा करिवे किछि जिनिस आपणकर चोरी मध्य हेबार ऑफिस रो बा कर्मस्थान रो बा बिजनेस स्थान रो सूचना प्राप्त होउछि एवं आपणकर किछि गोटे सीक्रेट जिनिस आपणकर स्टाफ जानिबे जहा द्वारा कि ताकू अन्य आगे प्रोड्यूस करिवे सेथिपई आपणकर बिजनेस हाम्पर हेबार सूचना मिलुछि तेणु शुभ क्षेत्र मध्य हबो अशुभ हेले मध्य शुभ रहिछि शुभ कोन ना वाणिज्य क्षेत्र रे आपण समस्त ऊपर ध्यान रखिया पई हुए तो जेतबळे टाइम टू टाइम काम करिबा पई हो बा किछि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपण व्यवहार करिवे निज ऑफिस रे हो निजर बिजनेस सेंटर रे हो निज वर्क प्लेस रे हो ध्यान समस्त ऊपर ध्यान रखिया पई एवं समस्त कर्म को तदारक करिया पई आपण किछि ए सब जिनिस व्यवहार करिवे कर्म रे एकनिष्ठ आपण रहिबे फल रे एकनिष्ठ कर्म फल रे आपण को अधिक रु अधिक वाणिज्य रे लाभ प्राप्ति हेबो तो मोटामोटी भावे जदि देखिबा मिथुन राशि रो मार्च मास पई बहुत भल समय सब क्षेत्र रे रहउची अशुभतर कोनोसी सूचना नहीं तो प्रभु जगन्नाथ आपणकर शुभ मंगल विदा करंतु जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय